Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TJKT 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Muhazir. Nama saya Muhammad Aijat. Nama saya Hagai Fitrik Santoso. Kami ingin menampilkan senam kardio. Atong tangtanan Iat juday Manayaw tang tanan diri sa diskuhan. Dagan kayo og tao mga tutang tanan. Mga tutang tanan diri sa diskuhan. Kaoban ng CMC Remix. iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Mix Club Remix. Sayaw tang tanan diri sa diskuhan. Dagan kayo og tao mga tutang tanan. Mga tutang tanan diri sa diskuhan. Kaoban ng CMC. Mag-iatang tanan. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. Sige lang. Iat juday, iat juday. DJ Ken. Atong tang tanan. Iat juday. Iat juday. Magkataw tang tanan. Iat juday. Atong tang tanan.
Sayaw tang tanan diri sa diskuhan, daghan kayo og tao mga tutang tanan, mga tutang tanan diri sa diskuhan, kauban ng CMC Remix. iat juday, iat juday, sige lang. Iat juday, iat juday, sige lang. Iat juday, iat juday, sige lang. Iat juday, iat juday. Kaasaw tang tanan. Iat juday. Mix Club Remix. Sayaw tang tanan diri sa diskuhan, daghan kayo og tao mga tutang tanan, mga tutang tanan diri sa diskuhan, kauban na CMC. Mag-iat ang tanan. Iat juday, iat juday, sige lang. Iat juday, iat juday, sige lang.